तुमकां सगल्यांक आयचे पत्रकार परिशदेक येवकार. म्हजें नांव जॉन नाजारेथ आनी आमचे बरोबर आसा महेश दत्ताराम नायक, शंकर कोलजी, सावियो कुतिनो आनी हेर आमचे सगळे एक्टिविस्ट. बावलो थोडी वर्सां फाटीं सोबीत आमचे गोंये ही कातारां आयकले आसतली तुमी. नोमान नोमान तुका गोवा असली जायती कातारां आयकून आमी गोंयची तोखणाय करून वाडले. गोंयांत सुसेग आसलो, चोरी आसल्यो, बरे दोंगर आसले, शेतां, अशें जायती गोंयची गिरेस्तकाय पळोवपाक लोक आख्या संवसाराक सावन गोंयां येतालो. आनी पिक्चरां लेगून कितली देवळांनी, इगोर्जांनी वो हे पळय आसले आमी ब्रादरहूड सगळे एकवटान रावताले. पूण आतां कितें जालां, पयल्यो चोरयो जावंक लागल्यो त्यो बारीक बारीक म्हणजे पीक पॉकेटींग. म्हाका एक उगडास आसा, पोमुरपा जोरीर हांव केन्नाय न्हांवपाक वयता, थिंगा एक भाऊ आहा, अलंकार भाऊ, तो सांगतालो एक पावट म्हणटा तो सांजच्या वेळार कोणाचे पयशांचे बंडल पडले तेन्ना पुर्तुगेज टायपार म्हणटा तो, आनी ते म्हणटा तो एक रात उरले थिंगासरूच. दुसरे दिसा थिंगा एक तो सोल्दाद येयलो, कोणूच आतलाय ना, जायते लोक येले गेले म्हणटा पूण कोणूच आतलाय नासलो. दुसरे दिसा सोल्दाद येतकूच ताका विचारले हे पयशे तुजे? ताणें सांगलें ना. मागीर ते येले तेणी. पूण आतां कितें जाता, आतां पयशे पडलेले काडपाचे सोड, पूण पीक पॉकेटींगूच सोड, आतां खूंय पावलां प्रॉपर्टी ग्रॅबिंग चालू आहा. जे बारीक बारीक चोर पळय आसले, चोरयो कोत्ताले, आपल्याचे पोटाचे बुकेक पाकिटां मारून, सरपळ्यो मारून ते मागीर वाडोवन कारांचेर पावली. आतां पावले ते प्रॉपर्टी ग्रॅबिंग करपाक. आनीच गोंयचे पोरजेचे नोदरेक येयले. श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ हे एक टेम्पल पळय आहा पर्वतार केपें, ताची अरावंड 40,000 स्क्वेअर मिटर एरिया लँड हो ग्रॅबिंग केले. कोणें ग्रॅबिंग केले? तेणी एसआयटीन घातले, एसआयटी फॉर्म केलेली, पूण तेजो खूंय आहा, कोणाचेर हें जालें, एन्क्वायरी जाले, कोणाचेर हें जालें, फकत तो एकलो राहुल देसाय मामलादार आसलो, तेका मात सस्पेंड केला. आनी कितें तरी तेगेर जालां. हे देवळाचे इतली प्रॉपर्टी, थिंगासर 2 रस्ते केले, ते लोक ट्रस्टीज थिंगासर येवन बोबाट घालता की अशें चल्लेलें आसा म्हणून. हाचेर कांयच लोकांक तेंकां जस्टीस मेळना. म्हणटकूच गोंयांत वेगळे वेगळे इश्यू आसा उत्पन्न जातात. डेमोक्रेसीचेर अटॅक, कोण प्रॉस्टिट्यूशन, कोण सांगतालो पळय मिरामार प्रॉस्टिट्यूशन चालू जालां म्हणून, ड्रग्स, हे सगळे हेजेर सगळ्यांचेर इश्यूआंचेर निशेध मारपाक आयज आमी 2 वरां सीट इन प्रोटेस्ट आझाद मैदानाचेर घडून आयिल्लो. हितून मारगांव सावन आनी वेगळे वेगळे प्लेसीचेर सावन एक्टिविस्ट सगळे जमा जाल्या. हे फुडल्या इश्यूआचेर उलोवपाक हांव महेश दत्ताराम नायकाक उलो मारतां. हांव मुन्नाला हलवाई. हे लोटलीकर फॅमिली आहा पळय, हितून वन ऑफ द लॉयर एंड लोटलीकर फॅमिली चीटेड मी फॉर दिस डील ऑफ द पेट्रोल पंप. हे पयशे घेवन तेणी वो बंगलो बांदला, ग्राउंड +1 बंगलो बांदला, आनी हो बंगलो बांदून तेणी खंयचेच परमिशन घेवना, खंयचेच नॉट इवन सांगल टाउन कंट्री प्लॅनिंग ना, सेटबॅक ना, हेल्थ ना, खंयचेच तेजे कडेन लायसन आहे, सगळे RTI मारलेली आहा. आनी आफ्टर दॅट आय ऑल्सो से हियर रामनाथी मॅनेजिंग कमिटीन खंयचेच तेजे कडसून एक्शन घेवना. दे आर गेटिंग स्कॅर्ड बिकॉज ऑफ गुंडागिरी आनी दादागिरी करता. कोणी येयल्यार तेजेर अटॅक करता, असले कामां करता तो. हांव हें म्हणटा फुडल्यान की देर इज वन सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स आहा, ते प्रमाणे तो ते जजमेंट आहा, टेम्पल थियरी शूड रिमेन विथ टेम्पल म्हणून, पूण वो इट शुडंट गो फॉर एनी अदर पब्लीक म्हणून प्रायवेट आहा. सो नाव I will challenge, I will take this matter to the Supreme Court, even if it is needed. I'll see that because that Madras High Court and Supreme Courtaची order ha,
that any illegal should be demolished and temple theory should be remain with temple. हांव हेही सांगता की हे पळय हे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालय आहा पळय तेजेर ते आनी मामलेदार हो they don't take any action under CCS rule. If he doesn't take and he is unfit to sit and become a government servant. हांव हें म्हणटा असल्या मनशाक रियली तांकां हें करपा जाय. आनी सेकंडली आय से वन मोर थिंग हियर भूमी वारक he clearly shows that he was one of the surety in the case which is running in Ponda court in Roznama, and it clearly shows that he has a connivance with this one of the accused in that case. I say he should be booked under IB 120 conspiracy and 307 and 326A and B. हे म्हणटा हेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. and he the connivance it clearly proves out की तो हेणी सारकें म्हाजेर अटॅक केला, तांकां मेळूनच अटॅक केला तेणी. आनी गरज पडल्यार आय वील रायट टू चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया. असले कामां चलता आनी ह्या एक्शन हेजे अगेन्स्ट कांयच जायना. फुडले महेश बाबा उलयता. माझे नाव शंकर कोलजी. हांव एक्टिविजम करता, पूण पॉझिटिव्ह एक्टिविजम करता. म्हाका कोणाच्या पर्सनल जी केस आहा तितून म्हाका इन्वॉल्वमेंट कांय उलोवपाचें ना. म्हाका उलोवपाचें आहा ह्या जमिनी बाबतीन. हे जो प्रकार हांगासर घडला त्या दिसा, ओके, जे स्प्रे घेवन कोणें तोंडाचेर मारलो त्या मनशाचेर, कितें म्हाज्या फाटल्यान तो उबो आहा मुन्नालाल हलवाई, ओके, आनी तेणी जें कितें डिस्क्रायब केलां न्हू तेच्या बद्दल म्हाका कांयच खबर ना. हांव येयला एक्टिविस्टां खातीर हांगासर, कित्याक ह्या जमिनीचेर आमच्या फ्रिडम फायटरांची नांवां आसा, कितें, आनी ही पवित्र भुमी. आमी जशे हे म्हणटात कितें सांग, आमी शिर्डी बिर्डीन वयता, कितें पवित्र स्थान म्हणटा तशें हें आमचें देवाचें स्थान, पवित्र स्थान. आमी एक्टिविस्ट जे आहा ते हांगा न्याय मागतात. आमी आख्ख्या गोंयचो जो लोक आहा, जेन्ना सरकार तेंच्या वांगडा अन्याय करता तेन्ना हांगा येवन ते बसता, आनी हांगासर येवन मॅक्झिमम जे प्रोटेस्ट आहा ते सक्सेसफूल जाल्लेले आहा. म्हटल्यार हांगा कितें तरी देवाचें अस्तित्व आहा, ते फ्रिडम फायटरांचें अस्तित्व आहा जे हांगा न्याय दिवपाक बसले. कितें ते शहीद जाले पूण तेंची आत्मा हांगा आहा अशें म्हाजें मान्य. सो त्या दिसा जो प्रकार घडला हांगासर, कितें गळ्यान चपलां घातली त्याच्या, ओके, आनी दोळ्याचेर त्याच्या स्प्रे मारलो काडून, ही दादागिरी आमी खपोवन घेवचे ना. हांव निशेध करता असल्या प्रकाराचो, आनी हांव ह्या सरकाराचो निशेध करता. कित्याक सांग, ह्या जागे पासून फक्त 50 मिटराचेर हांगासर पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आसा, आनी जेन्ना हांगा प्रेस घेता न्हू तेन्ना पुलीस सुद्दां हांगा सरावंडींग आसता. त्या टायमाचेर पुलीस कितें करताले काय म्हणून हो एक प्रश्न चिन्ह. तो थंयसून चलोवन येयसर हातीन घेवन येयला तो, आमी पयला व्हिडिओचेर सारकें, आनी मागीर तेणी तेच्या गळ्यान घातला फाटल्यानच्यान, आनी तोंडाचेर तेच्या स्प्रे मारला. तेच्या स्प्रे मारला तितून जर तेचे दोळे गेल्लेले नाल्यार आनीक कितें प्रॉब्लेम जाल्लेले, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतालो? कितें हेचे सरकारान कांय कोणेच उलोवंक ना. आतां कोण उलयना म्हणून आमकां एक्टिविस्टांक घेवचे पडले, कळ्ळें तुका? सो हांव हेचो निशेध करता, आनी जे सरकार आंधळे भेरे आनी मुख्याची जी भुमिका निभयता न्हू, हांव तेंचे कडेन मागता की दोळे उगडा आनी पळया कितें चल्लां तें. तुम्ही जेन्ना दोळे उगडटले न्हू तेन्नाच तुमकां कळटलें सिद्धीक नायकाक न्याय मेळना. क्रायम रेट वाडलेलो आसा, डेली रेप, डेली मर्डर, कितें ड्रग्स हब करून सोडलेले आहा, सगळे सारखे चकाचक जाल्लेले आहा. कलंगूट डान्स बार आहा म्हणून एलिगेशन जाता, गोवा इज अ सेक्स डेस्टिनेशन म्हणून एलिगेशन जाता. हेचेर सरकारान दोळे उगडून पळोवपाची गरज आहा, न की बरे बरे कपडे घालून थंय भाशणां दिवन फक्त ती हे डेव्हलपमेंट केले ते डेव्हलपमेंट केले भाशणां दिवन ती आमकां उपकारपाक ना. आमकां खबर आहा मोपा बांदपाक कितलीशी लाखांनी झाडां मारलेली आहा तुमी, कितें, आनी ती झाडां अजून तुमी लावंक ना. ओके, सो हांव ह्या जमिनी खातीर आयज हांव हांगा उलोवपाक येयला. कित्याक ह्या पवित्र भुमीचेर अन्याय जावपाक जायना. कित्याक सांग, फाल्यां सकाळ आयज जशें आमी सुप्रीम कोर्ट म्हणटा न्हू तसो हो सुद्दां एक कोर्ट, हांगा लोकांक न्याय मेळटा. कोर्टान वचनासतना हांगा लोकांक न्याय मेळटा. सो ह्या भुमीचेर अन्याय जावपाक जायना. देव बरें करूं. हांव महेश दत्ताराम नायक. म्हाका दूख जाता हो तुमकां फोटो दाखोवपाक. कोणाकी जर अटॅक करपाचे जर आसता तर हो जागो सोडून, पवित्र जागो सोडून खंय तरी कोणाचेर तरी अटॅक करात. हांगा अटॅक करनाका, कित्याक ही पवित्र भूमी. हांगा देवाची सासाय आसा. हांगा जे पळय स्वतंत्र सैनीक आमगेले जे पळय गोंयची स्वतंत्र सैनीक जे पळय आहा, गोंया लागून जे पळय आहा, ताणें हांगा आत्मो हांगा दिल्लो आहा. म्हणजे हे पवित्र जाग्याचेर हांगा कांयच जावपा जायना ही म्हगेली, आनी ताका लागून हांव त्या इन्सिडेंटाची निशेध करता.
आतां तांगेले पर्सनल कितें आहा खंयची इलिगल बिलिगल कितें आहा तें सरकारान पळोवचें. जर तें इलिगल आसल्यार ताजें एक्शन घेवचें, लिगल आसल्यार तें सोडून दिवचें. हो मुगेलो प्रश्न. हांगा इलिगल लिगल ना. हांगा आमी निशेध करपा आयल्यात हो जो पळय इन्सिडेंट जोत्याचो हार घाला आनी जो पळय पेंट जो पळय मारिल्लो आहा ताजेर निशेध करपा आयला. कित्याक आज ताजेर जाला फाल्यां आमचेर जातलें. कित्याक आमी हांगा रेग्युलर प्रेस घेवपी एक्टिविस्ट जे पळय आहा सगळे आमी रेग्युलर प्रेस घेवपी. आनी हांव सोबे मजार सांगूंक सोदतां हो जो पळय आझाद मैदान आहा तो आमगेलो प्युपल्स कोर्ट, नॉट हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट. प्युपल्स कोर्ट. आमी बारीक बारीक कामां हांगा बसूनच सगळीं सॉल्व केल्ली आहात. करप्शनाचे, टेररिजमाचे हांगा जायत्यो मिटिंगो घेवन आमी प्रॉब्लेम सॉल्व केल्ले आहा. तसोच रिजनल प्लॅना लागून हांगा आमी मिटींग घेतिल्ली आहा आनी ताजेर प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. ही पवित्र जागा आहा. जें पळय एक्टिविस्ट कितें पळय सांगतात करतात तें मागीर जाता. आज गोंयांत कितें जाल्लें आहा पळय. आज गोंयांत कुमदादी जमनी आहा त्यो काबार, फॉरेस्टाची जमनी काबार, हावजींग बोर्डाची जमनी काबार, PWची जमनी काबार. आतां लोकांनी कितें धरलां, लोकांनी धरलां आतां देवळाच्या जमनीचेर. देवळाक लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन आहा. कुट्टाळे इगर्जेची जागो आहा ती कितल्याश्या जाणांनी घरां बांदली आनी पंचायतीन ताका हावज नंबर दिलो. हें कितें चल्लां. सरकार कितें पळयता. हे जे पळय मामलेदार जे पळय आहा वा द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवस्थान एंड ऑल वॉट दे आर डुईंग. तुम्ही आतां ऑफिसांत बसून रावनाका. तुम्ही भायर वचून पळयात बाबा ती देवळाची जागो सारको आहा काय ना, इगर्जीची जागा सारको आहा काय ना म्हणटी पळयात. ना जाल्यार कितें जातलें एकूय जमीन उरची ना. आमकां ऑक्सिजन घेवपाक एक जागो उरची ना. तुमी पळयात आज वत ती बिल्डिंगो व्हाळाचेर बिल्डिंगो आनी ते TCP जें पळय आहा तें व्हाळाचेर बिल्डींग दिता. चीफ टावन प्लॅनराक कांय पडून वचूं ना, डेप्युटी टावन प्लॅनराक कांय पडून वचूं ना. आनी हाजे पयलीं हांवें सांगिल्लें ते चीफ टावन प्लॅनराक राजेश नायकाक डिसमीस कर म्हूण आनी एक फावट सांगता. तसोच डेप्युटी टावन प्लॅनर फोंडेचो मंगिरीश वेरेंकार ताकाय डिसमीस करून व्हाळाचेर व्हाळ आहा ताजे वयर प्लान पास करता आनी बिल्डींग दितात. मागीर जावप कितें हें कोणा सांगप. सरकार कितें पळयता, DCPचो मिनिस्टर कितें पळयता. प्रत्येक फावटी आमी एक्टिविशन हांगा येवन झगडप आनी तुमी एक्शन घेवप ना. तुमी जर एक्शन जर घेना जाल्यार कित्याक बसल्यात. सद्या हांव सोबे मजार सांगूंक सोदतां गोंयांत जंगली राज्य चलता. लॉ ऑफ लँड इज लेड टू रेस्ट. कायदोच ना. तूं करतो कायदो. तूं आयलो घर बांद विचारतलो कोण ना. पंचायत हावज नंबर दिता. हें चल्लां कितें. 20 वर्सां पयलीं हें अशें नाशिल्लें. आनी आतां जर कंप्लेन जर करपाक वचत तर TCP सांगता तूं हायकोर्टां वच. मामलेदारा म्हऱ्या गेल्यार मामलेदार हायकोर्टां वच म्हणटा. 20-30 वर्सां पयलीं हायकोर्ट नाशिल्लो आनी हेच सगळे एक्शन घेताले आनी काम सगळे लोकांले जाताले. पण सरकाराचें लक्ष हाजेर ना. तेन्ना हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां ह्यो ज्यो पळय जमनी ज्यो पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन बिस्ट्रक्शन कितें आसा खंयची जावं देवळाची जमीन जावं इगर्जेची जमीन जावं मशिदीची जमीन जावं किंवा आनी खंयची जमीन जावं कुमदादीचें मातशें लक्ष दियात आनी पळयात. कित्याक ना जाल्यार आमचें जें पळय फ्युचर जनरेशन आसा ताका कांयच उरचें ना. हें हांव सारकें सांगूंक सोदतां. आनीक एक पाट सांगता ह्या आझाद मैदानाचेर असलो इन्सिडेंट चप्पलां हार घालपाचो किंवा पेंट मारपाचो गाळयो मारपाचो हो इन्सिडेंट हांगा परत जावपाक जायना. हें सरकारान पळोवचें. ही एक मुगेली उर्वरीत कळवणी आहा. देव बरें करूं. हांव जयेश शेटगांवकर. बेसिकली आयज हांव हिंगा ह्या जाग्यार ह्या गोश्टी खातीर आसा. इज अ बिझनसमॅन फ्रॉम वास्को. आय सपोर्ट हिम एज अ वास्कोकार. खूब जाणांक प्रश्न येतालो परत ते भायलो भितरलो हो प्रश्न करतले. सो हो प्रश्नाक काय अर्थ उरोंक ना गोंयान आयज किंवा इंडियन. आमी सगळे इंडियन्स आनी ही जी जागा आसा ती इतकी पवित्र जागा आसा आनी ह्या जाग्याक वचून जशें शंकर पोजीन सांगलें 50 मिटरचे हेडक्वॉर्टर्स ऑफ गोवा पुलिसाचे आसा. म्हटल्यार विचार करात गोंयान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इतके वायट आसा. ज्या एरियेन ज्या कालांगूट भागान प्रॉस्टिट्युशन डान्स बार जिंगा रेप मर्डर असले केसी जाल्यार ते पोलीस स्टेशन खंय नंबर 1 पोलीस स्टेशन म्हणून कोण तरी प्रायज दिता. सो तुम्ही अंडरस्टँड करा लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन कशी आसा ती. आणि जी गोष्ट हलवाई बरोबर घडली ती ह्याच्या फुडें कोणाच बरोबर घडपाक जायना. ह्या जाग्याचेर हेची एक्चुअली दखल पयली गव्हर्नमेंटान घेवपाक जाय. कित्याक आमी जे येतात हिंगा पर्सनल कामा खातीर येनात. आमचे कोणाचे पर्सनल दुश्मनी आसपाक शकना. एक्टिविस्ट सुद्धा 2 भशेचे असतात. एक्टिविस्टांक सुद्धा आपलो पर्सनल एम आसता. कोणाचे आपापले पर्सनल केसी असतात. पूण हेचो मिनींग हे ना कोणाचे सारखे हा तो सारको. तो बेबी पर्सनल करूं किंवा ना करूं. जर हो आयज चुकलेलो तेणी कोर्टान वचपाक जाय आसलेलें. तेणी प्रेस घेवंक जाय आसलेलें. हेच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करपाक जाय आसलेलें. ह्या सिच्युएशनात जे पद्दतीन तेणी काम केलें त्या पद्दतीन फक्त एक प्रूव जाता तो खंय तरी चुकला हो खंय तरी सारको आसा. म्हणून हेच्या खातीर त्या मनशाक बूक करपाक जाय. आनी इट शूड बी अटेम्प्ट टू द मर्डर. असले बारीक बिरीक न्हू. तुका धरलो आनी मागीर बेलेचेर सोडलो. सरकार तुमचें आहा सगळें तुमचें आसा. आमकां काय फरक पडचो ना. पूण
जी गोष्ट सारखी आसा पळय ताका सदांच लोकांनी सपोर्ट करचो. जी जर चुकलेली आसा, जर फाल्यां जर आमी सुद्दां हितूंतले कोणी जर चुकलेले आसत जाल्यार त्या मनशान हिंगाच घेवन प्रेस घेवन प्रूव्ह करचें की आमी चुकल्या किंवा तो मनीस चुकलेलो म्हणून. एकामेकाचेर अटॅक करून प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. जर तुमकां कितें आसा, कितें पर्सनल प्रत्येक तुमी पर्सनल एकामेकाचेर केसी घाला, कांय प्रॉब्लेम ना. गोंयान आणि गोयच्या ज्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा पळय एक कंप्लीट लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा, हे सामकें सोंपलेलें आसा. हिंगा फक्त आपली 4.5 वर्सां कशी घालोवप आनी कशें आमदारांक वित्ते घेवप हेचेरूच फॉर्म्युला. आतां तो तेंचो मे बी एक नवो फॉर्म्युला जाला आसतलो. इलेक्शनाक काय करपाची गरज ना. लास्ट मुमेंटाक फक्त आमदारांक वित्ते घेवपाचे आनी आपले 5 वर्सां चलोवपाचे. हे हेच्या फुडें खपचें ना. आनी ह्या जाग्याचेर कोणी जर पर्सनल अटॅक कोणाचेरय जर केलो, खंयच्या एक्टिविस्टाचेर केलो, आमी सगळे वांगडा त्याच्या बरोबर रावतले. बट इट शूड बी बुक्ड एज अ अटेम्प्ट टू मर्डर. Thank you. I am Savio Coutinho from Margaon. हांवें बी हांगा उबो आसा निशेध करपाक जो फाटीं 3-4 दीस पयलीं जो एक आरटीआय एक्टिविस्टाचेर जो अटॅक जाल्लो आसा ताचेर सांगपा म्हणल्यार आज जितले जे एक्टिविस्ट आसा कितें पॉयंट आवट करतात, जें रॉंग जाता तें आरटीआय मार्फत डॉक्युमेंट्स घेवन पॉयंट आवट करतात, सो दॅट गव्हर्मेंट ताचेर एक्शन घेवची. आमी बी मडगांव कितलेशें दाखयल्लें आसा. आज अशें नॉर्मली जेन्ना एक कॉमन मॅन एक कितें सपोज रॉंग करता जाल्यार गव्हर्मेंट करेक्ट करता आनीक ताची पेनल्टी घालता, कितें नाल्यार कितें एक्शन घेता. पूण हांगा आजचे दिसा उलटा जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट स्वता रॉंग करता आनी लोक ते रॉंग जाल्या म्हूण दाखयता. आमी मडगांव दाखयल्लें आसा नाला 81 lakhs मोडून एक नाला शिफ्ट करतात रियल इस्टेटीक लागून. कोणाची कुसतात? गव्हर्मेंट पैसा पब्लीक एक्सेक्टर कुसतात. 81 lakhs मोडून नाला शिफ्ट करतात ते बिल्डींग येवपा लागून. पोल्युशनाचें उलयता आसतना आख्ख्या सोसऱ्याचे जो हेझडस वेस्ट आसा, मर्क्युरी मेळ्ळें आसा 6 times हायर. सो फावटी मायल्स जे परमिसिबल लिमीट आसा ताचे परस 100 times मायल्स मर्क्युरी आशिल्लें ही घाण सिटीन हाडून उडयतात आनी कोर्टाक दाखोवपाक सोदता की कितें तरी ते ट्रिटमेंट करता म्हण. हें चल्लें आसा. हे पोल्युशनाचे बाब पॉलजी बाब इतलो बॉब मारता, हें कित्या खातीर मारता? कित्याक फायनली आमचें जें फ्युचर जनरेशन आहा तें सफर जावपा जायना म्हण. फाटीं 1-2-3 म्हयने पयलीं श्री सद्गुरू हाजे बरोबर सेव सॉयल म्हण एक व्हडलो MOU केल्लो आसा. कोट्यांनी पयशे मोडपा आसा, लाखांनी लोकांनी ते अटेंड केल्ले आसा. आनी तातूंत दाखयता ते गव्हर्मेंट दाखयता सुपरफिशली की दे आर कन्सर्न अबाउट द सॉयल म्हण. आनी हांगा तुमी स्वता पॉल्युशन करून लोकांक मारपाक सोदतात फ्युचर जनरेशनाक. मर्क्युरी सारकी पॉयझनस हें घालून. सो हाजेर आमकां सांगपा म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक मागणी आसा की जें रॉंग जाता तुमच्याच हातांतल्यान जें रॉंग जाता तें तरी तुमी सारकें करा. आनी असले जे इन्सिडंट आसा ते जावपाक कारण कितें जाता? जेन्ना एक आरटीआय आरटीआय एक्टिविस्ट आपले सगळे डॉक्युमेंट्स लोकां मुखार मांडपाक सोदता, कोण तरी दुखवलो आसता, कोणा तरी ते इफेक्ट जाता आनी त्या टायमार असली इन्सिडंट जाता. पूण जे रॉंग करेक्ट करपाचे, रॉंग जे जाता ते करेक्ट करपाचे गव्हर्मेंटाच्या हातान आसता आनी गव्हर्मेंटान ते प्रमाणे पावल घालपाचें. आनी एकदां सांगूंक सोदता की असले जे अटॅक्स आसा आरटीआय एक्टिविस्ट जावं कसले एक्टिविस्ट फिजिकल अटॅक्स जे आसा तशें जावपा जायना. जे कितें आसा सपोज कोणाचे ग्रिव्हन्स आहा, खंयचे आरटीआय एक्टिविस्टाचे सपोज रॉंग जाल्ले आसा जाल्यार ताका त्या पद्दतीन लिगली तुमी हें करा, त्या फोरमांतल्यान ताचेर एक्शन घेया. पूण हे भाशेन पर्सनल अटॅक जावन फिजिकल अटॅक जावन हें आमी खपोवन दिवपाना. आमी सदां आसतले दुसरे आरटीआय एक्टिविस्टा कडेन. थँक्यू. माझे नाव लेवकांत मोंटेरो. हांव गांवांत बांबोयेचो एंड माय प्रोफेशन इज सोशल एक्टिविस्ट. आयज आमचो होम मिनिस्टर आनी आमचो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जायतो स्टेटमेंट्स करतात टेलिव्हिजनाचेर तशेंच मिडियाचेर, सेईंग दॅट भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना तो जाल्यार हांव म्हणटा हे आतां पवित्र जाग्याचेर आमी उबे आसा. हांगा आय कॅन यूज दॅट वर्ड दॅट पर्सन एज अ टेररिस्ट. अ पर्सन इज ब्लॅकमेलिंग अ पर्सन हू इज स्टेईंग ऑन दीस अर्थ, ऑन दीस सॉयल and saying that we coming with a spray. Only तो स्प्रे तो ते मनशांक मारता सोशल एक्टिविस्टांक, तर आमच्या असले मनशांक ते आनी मारपाक वगत नाका आनी मिडियाकूय हे भाशेन करपाक तांकां वगत नाका. ब्लॅकमेलर्स हे ब्लॅकमेलर जे स्प्रे मारता तेजेर आतां कितें चार्जशीट कोणलो जाला तो लोकांनी आतां फायंड आउट करूंक जायो. आनी द कन्सर्न ऑफिसर हू इज हँडलिंग दीस केस ऑफ spraying on the person should be charged him in such as all the section
should be enforced. आणि त्याका म्हाका दिसता पनिशमेंट तो दिता जाल्यार सिंपल पनिशमेंट. आज आमी पळयता होम मिनिस्टर आणि सिंपल आमचो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सिंपल पनिशमेंट. This type of people should not be given a simple punishment. This type of people should be given even a hanging to death. आणि माझ्या करस्पॉन्डंटचे RTI पासून मागलेलं असा implementation of law, life sentence to death is already enforced. Where Lalu was involved in grass scams, where Lalu was scammed or involved in grass scam, त्याका लाईफ सेंटेन्स मारलेलं असले. तेच भाशेन आमचे गोंया हे रुल्स इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. आनी असले जे मनीस जे आसा कोमिदाद प्रॉपर्टीज लुटींग एडमिनिस्ट्रेटर्स आज ते म्हणटा कितें ट्रान्सफर ऑफ RTI एडमिनिस्ट्रेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा ट्रान्सफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कन्सर्न DCA. ना कन्सर्न DCS कितले म्हण आसलेले तेचे नांव प्रॉपर मेन्शन करूंक जाय. बिकॉज वी आर वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन ईच एप्लिकेशन बाय गिविंग टू ईच डिपार्टमेंट. सो हांव म्हणटा हे एडमिनिस्ट्रेशन जे इन्चार्ज जे आसा आमचे कोमिदादीचे तेणी प्रॉपर काम करूंक जाय. डे बाय विकली एटलीस्ट वन सर्वे घेवंक जाय वेदर द कोमिदाद प्रॉपर्टीज हॅज बीन लुटीड अँड हू हॅव बीन लुटीड. असल्या मनशांक ताका सोमते सेंटेन्स लावपाचें सोमते लायफ इम्प्रिजनमेंट टील डेथ. कित्याक हे अशें करता आनी आमचे गोंया पार करता. तर हे अशें जायना जावपाक हांव म्हणटा भिवपाची गरज ना. CMान दोळे उक्ते करून पळोवचें आनी ही भिवपाची गरज आसा आमकां. हांव कात्रीन हांगा उबा रावन म्हणूंक शकता कित्याक ही कोमिदाद जावन आसा इज अ एटेंटिटी ऑफ गोवन. आणि आमची ही कोमिदाद जी प्रॉपर्टी जी आसा एटेंटिटी ऑफ गोवन ही तर आमची डे बाय डे हें जाता. जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण होम मिनिस्टर अँड द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही इज द इन्चार्ज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. अँड ही हिमसेल्फ हांवें घातलेलें आसा म्हाजे करस्पॉन्डंट तुमी मागोवंक शकता 2021 आतां आनी 22 हे करस्पॉन्डंट म्हाजे आसा. आमचे बांबोलीम डे बाय डे इको सेन्सिटीव झोन नॉन डेव्हलपमेंट झोनाचेर हांगा एक्शन हें जाता प्रॉपर्टी ग्रॅबिंग जाता आणि त्याका कोणूच एक्शन घेना. म्हाका गव्हर्नराची लेटर येयलेलें आसा आय वील बी टेकिंग इमिडिएट एक्शन. इवन गव्हर्नर इज नॉट बॉदर्ड टू टेक इमिडिएट एक्शन. ओन्ली हेचेर पडटा करस्पॉन्डंटाचेर इमिडिएट एक्शन वील बी टेकन. So immediate action, what is the meaning of immediate action? I would like to ask this even for the governor. So असले आता तुम्ही आमकां मिडियान सपोर्ट करचे म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं. म्हजें नांव सय्यद इफ्तियाज. आज आमी सगळे एक्टिविस्ट हांगा जमा जाल्यात निशेध करपाक अटॅक ऑन द एक्टिविस्ट प्लस द इश्यूज ऑफ गोवा जे आज आमच्या मुखार आसा. आमी पळयतात आतां की गव्हर्मेंटाची टॉप प्रायोरिटी शूड बी हेल्थ एंड हायजीन. पूण सगळे गोंयभर भोंवले जाल्यार कळटा की हेल्थूय ना आनी हायजीनूय ना. आमचो शंकर बाब कोला खातीर झुजतात. वास्कोन जो कोलाचो जो प्रकल्प आसा कितले लोकांक इफेक्ट जाल्लो आसा, कितले लोकांची भलायकी विबाडलेली आसा. ते ट्रक जे सिटींतल्यान येताले ते एट प्रेझंट हॉल्ट केल्ले आसा. वेन हायवे इज बिल्ड तरी आसतना ते ट्रक थंयच्यान व्हरपाचें सोडून ते सिटींतल्यान हाडपाचें काम करता. सो कोल इज बिकम अ व्हेरी हेल्थ हजार्डियस फॉर द पीपल ऑफ गोवा. सेकेंड आतां तुमी सिवरेज पळयलें आसा. लास्ट टायम आमी हांगा प्रेस बी घेतिल्लो. सिवरेज जी लायन आसा ती सालसेट लायन साल रिवराक कितली इफेक्ट केला. आज काल राज्यसभान विजन फालेरो पासून उलयला तेजेर की जितले बी ट्रिब्युटरीज आहा साल रिवराचे ते सगळे ट्रिब्युटरीज जे आसा ते सगळे सिवरेज पायपलायन जे आसा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं ते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जावं मडगांवचे जितले व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स आसा ते सगळेचे जे ट्रिब्युटरीज जे आसा ते सगळे वचून साल रिवराक मेळटा. ही सगळी घाण जी आसा सगळे लोक सोंसतात. ताका लागून बी जायते दुयेंस जाल्ले आसा. आनी गार्बेज जी आहा आजची गोंयची गार्बेज हांगा थंय सगळे पातळिल्ली आसा. ताका सिस्टम ना. आतां हें पळयल्यार सिवरेज आनी गार्बेज आमी पळयतात की द मिनिस्टर कन्सर्न MLA कन्सर्न या पीपल कन्सर्न विथ इट दे आर मेकिंग मनी ऑन दीस. आनी गार्बेज आनी सिवरेजाचेर पयशे करतात दुखाची गजाल. पूण हे पयशे करपाक ते कांयच आयकना. ते गार्बेज आनी ते सिवरेजीचेर पयशे करपाचे म्हाका कांय कळना. हे गव्हर्मेंट कितें करपाक लागले. मागीर उदक जें आसा तें इतलें कंटेमिनेटेड आसा की लोकांक किडनीची दुयेंस जावपाक लागल्या. तर हे सगळें जें आसा हेल्थ एंड हायजीन जे आसा शूड बी अ टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन वी आर डिमांडींग द गव्हर्मेंट दॅट यू गिव अ गूड हेल्थ एंड हायजिनीक एनवायरमेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवा अँड सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार गोंयकारांनो. हांव प्रशांत चारी फोंडा.
आज ह्या आझाद मैदानाचेर सगळ्या बरोबर हांव जमलेलो आसा. फक्त एक गोष्टी जी 8 दीस पयलीं हांगासर एक धक्कादायक हल्लो जाल्लो आसा. जो हल्लो म्हटल्यार सगळे एक्टिविस्ट आसा त्यांच्या अगेन्स्ट, तशेंच गरीब जनता जे हांगासर न्याय मागपाक येता गोंयान हांगासर आझाद मैदान पवित्र जाग्याचेर, त्यांचेर हो हल्लो जाल्लो आसा आनी ताचो निशेध करपाक हांव हांगासर जमलेलो आसा. आनी हाजेर आमच्या गोंयच्या सीएमान बेगींतल्या बेगीन कारवाई करून ताका भितर उडोवपाचें जावं ताचेर कितें ताका शिक्षा दिवपाचें काम करपाक जाय. जायना जाल्यार फुडें हे आमचे गोंयचे गरीब जनता तशेंच एक्टिविस्ट हांगासर बायट दिवपाक, प्रेस बायट दिवपाक दितले, आपल्या न्याया खातीर झगडपाक दितले. तेज्या खातीर सीएमा कडेन परत एकदां मागता की न्याय मेळपाक जाय हो एक्टिविस्टान आनी तसोच गोंयच्या जनतेक गरीब जनतेक जे न्याय मागपाक तांकां हो न्याय मेळपाक जाय. थँक्यू. कितें विचारपाचें जाल्यार विचारप म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.